नमस्कार बंधुगण। आमे शुणुछे श्री कमलाकांत महांतीଙ୍କ लिखित गल्प संकलन सारांश। एथिରୁ उद्धृत गल्प जोरीमाना। सुखिला मुहरे विभास ऑफिस भितरे पशिले। आज भी से लेट। अध घंटा हेला अटेंडांस रजिस्टर मैनेजर प्रकोष्ठ को चलीगलाणी। विभास एबे मैनेजर पाखक जीवे, हुए तो किछि गाली शुणिबे, पुणी रेजिस्टर रे दस्खत करी निज सीट को फेरिबे। विभास को समस्या बंधु अमित को अछपा नुहे। तांको झियो देह बेस किछि दिन हेबो खराब। कलिकतार 4 जण बड़ डाक्तर झियो को चिकित्सा करी सारलेनी। ब्लड टेस्ट रु आरंभ करी यूरिन टेस्ट 4 थर करागलानी। गत 15 दिन भितरे विभास एई बाबदरी खर्च करी सारलेनी प्राय 10,000 टंका। किंतु फल मिली कौन? झियो देह जेमती थिला सेमती। कौन करी किछि बुझी पारु नाही। मैनेजर प्रकोष्ठरू फेरी निज चेयर उपरे बसु बसु विभास स्वगतोक्ति कला भली कही उठिले। कंठरे तांकर हताशार स्वर। तमे मिता को नहीं दिल्लीर कौनसी बड़ हॉस्पिटल को जाओ। एठी आउ कौन करा जीवो? अवश्य दिल्ली जीवा पाई दरकार गुड़ाए टंका, कहिले अमित। दिल्ली जाई झियो को चिकित्सा करिबा कथा विभास जे भावी नाहंती ता नुहे। स्वल्प वेतन भोगी जणे सरकारी चाकरिया पक्षे ये गोटे व्ययबहुल प्रस्ताव। आसंता सप्ताह रे दिल्ली जीवा पाई से अर्थ संग्रह करुछंती। हुए तो एथिपाई ऑफिस कोऑपरेटिव एवं पीएफ रु लोन नेबाकू पड़िबो। सेथिपाई विभास मानसिक स्तर रे प्रस्तुत। किंतु ये केमती कथा कहंतु तो? 15 दिन होई गलानी। झियो प्राय 15टी इंजेक्शन नहीं सारलानी। औषध खिया तो लगी रही सकाळु राति रे सोइला पर्यंत। किंतु अवस्थार किछि भी उन्नति हो नहीं काहेकि? पिलाटार परीक्षा आउ मासे रहिला। एमती हेले तार गोटे वर्ष तो नष्ट होई जीवो, कहिले विभास। प्रथमे मिता भल होई जाऊ, परीक्षा कथा परे। किंतु 4 जण डाक्तर देखिबा परे भी ता देह भल हो नहीं काहेकि? डाक्तर माने रोग ठीक चिन्हि पारिछंती तो? आपण प्रेस्क्रिप्शन मुताबक औषध दौछंती तो? आपण टिके धैर्य धरंतु, मिता ठीक भल होई जीवो, विभास को सांत्वना देई कहिले अमित। किंतु एमती की रोग होईछि मिता को? 12-13 वर्षर चल चंचल झियोटीए मिता। सीए 15 दिन हेबो एमती निस्तेज होई बिछणारे पड़ी रहिछि काहेकि? कलिकतारे एहार निदान नाही। एथिपाई दिल्ली जीवाको पड़िबो। दिल्ली रे जे से आरोग्य हबो एथिरे किछि निश्चितता अछि? विभास मुंडरे हाथ देई बसिथिले। अमित शून्य दृष्टि रे झरका देई बाहर को चाही रहिथिले। अरे तमे 2 जण एमती चुपचाप बसिच काहेकि? तम मानकू वीआरएस चिठी मिलिछि ना कौन? सेपटरू कलरव करी पशि आसिले वासुदेव चैटर्जी। वासुदेव एई ऑफिसर पुराणा कर्मचारी। आउ 2 वर्ष परे एमती अवसर नहीं थांते। किंतु वीआरएस नेबाकू ठीक मने करी सी एबे अवसर विनोदन करुछंती। उभय विभास ओ अमित वासुदेवंक पुराणा सहकर्मी। ना वीआरएस नुहे, समस्याटी संपूर्ण भिन्न। मितार असुस्थता, विभासर दुश्चिंता और दिल्ली जीवार प्रस्तुति संक्षेपरे वर्णना करी अमित वासुदेवंक पाखको घुंची जाई चापा कंठरे कहिला, विभास जदि मिता को नहीं दिल्ली जाए तेबे सेथिपाई अर्थ व्यवस्था करिबाको हेबो। आपणको यथासाध्य साहाय्य करिबाको पड़िबो। विभास आपणको पुराणा सहकर्मी ना कौन वासुदेव बाबू? से कथा ठीक। अर्थ आदौ समस्या हेबो नाही। तेबे दिल्ली जीवा आगरू कलिकतारे आउ जणे डाक्तरंको देखागले केमती होंता? वासुदेवंक कथा शुणी विभास मुंड टेकी चाहिला। आउ जणे डाक्तर? आहुरी 10,000 टंका? ना ना, टंका कथा परे।
ତମେ କାଲି ସକାଳେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ସେ ମିତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ତ ଦେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଲାଗି ତମେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇଲେ ଚଳିବ, କହିଲେ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଆସ୍ଥା ନଥିଲେ ବି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିତାକୁ ନେଇ ବିଭାସ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ମିତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କହିଉଠିଲେ, ଆଃ, କେସ୍ ତ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେସ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଭୟାନକ, ଏପରି ମାରାତ୍ମକ ବି ହୋଇପାରେ। ତା ମାନେ? ନା ନା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଝିଅଟିକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହିଁ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେତୁ ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଔଷଧ ତାକୁ 7 ଦିନ ଖୁଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ। ବିଭାସ ପକେଟରେ ହାତ ପୂରେଇ ପର୍ସ କାଢ଼ୁଥିଲେ। ବାଧା ଦେଇ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ନା, ସେସବୁର ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା, ପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ମିତାର ହାତ ଧରି ବିଭାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଗଲେ। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା, ଏତେ ଔଷଧ, ଏତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପରେ ମିତା ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ କେତେଟା ବଟିକା ଖାଇ ତା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ? ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମିତା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବିଭାସ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଲୋନ୍ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ। 2 ଦିନ ଭିତରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅଫିସରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ବିଭାସ ଦେଖିଲେ ମିତା ବେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମିତା 90% ସୁସ୍ଥ। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଔଷଧ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ? ନା, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଅମିତଙ୍କୁ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇଦେଲେ ବିଭାସ। ସପ୍ତମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିତାକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଭାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିର ବିଶାଳ ବୋଝ ଯେମିତି ହାଲକା ହୋଇଯାଇଛି। ମିତାକୁ ଚାହିଁ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଝିଅ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ, ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବ। ଖୁସି ହୋଇ ବିକାଶ ପକେଟରୁ 20 ଗୋଟିଏ ଏନଭଲପ୍ କାଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ପୁରା 20,000 ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଫିଜ୍? ହଁ, ଫିଜ୍ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବାସୁଦେବ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବରଂ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ବିଭାସଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଏନଭଲପ୍। ହଁ, ଏହା ଭିତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବିଭାସଙ୍କ ବିସ୍ମୟ ନକଟୁଣୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ବିଭାସ ବାବୁ, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ମିତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ମୋର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏହା ମୋର ଅପାରଗତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ? ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୁହେଁ। ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମୋର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ବିଭାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହକାରୀଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଲଫାପାଟି ହାତରେ ଧରି ବିଭାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତାକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ।